नड़ारे तियारी होइथिबा एभली सुंदर कलाकृति केबे देखिछंती कि? सहरर बड़ बड़ आलिशान फ्लैट सहित सुंदर डिजाइनर घर आपण देखिथिबे निश्चय, किंतु नड़ारे एभली तियारी होइथिबा घर आपण केबे देखि नथिबे। आज्ञा हाँ, आमे कहुछु माहांगा ब्लॉकर कुंडी पंचायतर सुशांत बेहरांक कथा। से नड़ारे तियारी करिथांती एभली दुर्लभ वस्तु। एमितिकी बड़ बड़ आपार्टमेंट, ओडिशा विधानसौध, ताजमहल, विभिन्न मंदिरर अबिकल तियारी करती एही नड़ा साहाय्य। निज हातरे तियारी करिथिबा एही मूल्यवान सामग्री को से ओडिशार मुख्यमंत्री समेत राज्यर विभिन्न मंत्री माननकु मध्य प्रदान करिछंती। तांकर गोटिए स्वप्न हेउछि से भारतवर्षर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निजर कलाकृति माध्यम तैयारी करिथिबा एक उपहार प्रदान करिवे। तेबे देखिबाकू बाकी रहिला तांकर एही स्वप्न पूरण हेबा सहित राज्य सरकार एभली कलाकृति करुथबा शिल्पी को केबे प्रोत्साहन देउछंती। तेबे आसंतु देखिबा माहांगारू अधिक आलोचना करुछंती आम प्रतिनिधि सुभाषिष बसंतराय। नड़ारू प्रस्तुति होची विभिन्न बिल्डिंग ठू आरंभ करी ताजमहल। कथाटी निश्चिंत आपको आश्चर्य लगुथबो, कहीं ना आमे अच्छु कटक जिला माहांगा कुंडी पंचायतर सुशांत जे रही लोक से विभिन्न छणरू नड़ा छणरू तैयारी करुछन्ते। आपण देखि पारुथिबे ये बिल्डिंग ठू आरंभ करिकि विभिन्न जिनस प्रस्तुत करुछन्ते। आपण देखि पारुथिबे मो पछरे अछि ये आपण देखिले जेमति लागिवो कि प्रस्तुत ये जने प्रकृत बिल्डिंग तैयारी हेछि, केवल नड़ारे तैयारी हेछि। ये लागि पडिचन्ती समस्त तैयारी माने तैयारी करिबार लागि पडिचन्ती। घरे फैमिली मिसिकी तैयारी करुछन्ते। आमे तांका सहित आलोचना करिबा ये सब तैयारी करिया पई केमति सब प्रस्तुति आसुछि। जहा खबर आसुछि जे या को तैयारी करिकि विभिन्न नेता ठो मंत्री पर्यंत देइचन्ती। तांकर मनरे आशा अछि प्रधानमंत्री को देबे, आउ ए प्रधानमंत्री को तो कि मिले अवार्ड मिलिबो, से भले जनकर सुशांत को मनरे आशा अछि। आलोचना करिबा सुशांत को सहित आमे तांका पाखरे अछु। से भी ये बिल्डिंग टाकू तैयारी करिबार लागि जंती। पूर्वरु भी आमे देखौथुलु विभिन्न ताजमहल ठो आरंभ करी बिल्डिंग भी तैयारी करिसंती। आलोचना करिबा सुशांत आपण संपूर्ण परिचय देबे। सुशांत कुमार बेहरा, कुंडी कुबड़ापुर। कोन तैयारी करछन? नड़ार बिल्डिंग सब कोन तैयारी करछन? हाँ, नड़ार बिल्डिंग सब तैयारी करछि। तापरे पार्लियामेंट, विधानसभा ए सब मन भीतर केमति आसला आसत को शिखितले ना केमति? शिक्षा किछि नै, माने पिला दर गोटा अभ्यास जेमति चलछि जेमति आ। इटा कोन तैयारी करछन? ये गोटा बिल्डिंग करछि आ, दोतला बिल्डिंग करछि अपार्टमेंट आ। अच्छा इटा काहा को देबे? एटा का को दबार नै एटा। अच्छा केते दिन लागुची गोटा बिल्डिंग तैयारी? एटा 5-7 दिन। कोन केम माने ये घर रो कोन ते बुझिले? एमते अठा आ हमर ये फेविकल अठा, तापरे अठा मिसी होछि आ। पट्टी पेपर ए बाटोटा कोन को गोटा एटा होछि सामना पट, एटा होछि सीढ़ी आ। एटा होछि एक तला दो तला एटा हिछि आ। अनेक भी तैयारी करछन से सब मन भीतर कोन शिखी करछन ना एते आस? ना छोटोटा अभ्यास। और देखंतु सुशांत जे भले कहउतले विभिन्न तैयारी करछन नड़ारू प्रस्तुति करिके तांकर जो घर हो बिल्डिंग हो ताजमहल जेमती अनेक लोकन को दउचंती। अच्छा आपण मन रे कोन आशा अछि सब तैयारी करी कुड सब देइचंती आ काहा को देबे बोली आशा रखछन मन भीतर? ओ वर्त फास्ट देथिले हमर ये अपराध सडिंग, तापरे प्रताप जेना को, तापरे याकू देथिली जो हमर मुख्यमंत्री देथिली। तापरे देखि मुख्यमंत्री जे देखिले कोन कहिले? भारी खुशी है, किंतु माने सहज किछि करूना। गोटा मु चाहूथिली मोटा एप्लिकेशन देथिली तांको माने जो नरेंद्र मोदी पकड़े पहुंचा पे क्या पास गोटा मागिथिली, किंतु पास कोन ता किछि भी सहज मिललानी। दीदी थर देजी भारती पड़े देजी, तापरे याकू देजी हमर जो आस्ते जो राष्ट्रपति सेतळे अप्लाई करथिली। मुगली गोटा पहुंचे दे गोटे सी गोटा अप्लाई देली सेही हमर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की से कहले हाँ कर देबी। मन भीतर आशा छी शेष थर काहा को देबे बोली ई दिन छ आउ तो माने आशा भांगी गलानी, किंतु खाली नरेंद्र मोदी के खाली आशा दी अछि देबी बोली। देखंतु जिमती सुशांत कहउतले जे तांका मन रे गोटा आशा अछि। ये जो हाथ तैयारी जिनस से नड़ारू प्रस्तुत कर विभिन्न पार्लियामेंट आरंभ करके ताजमहल विभिन्न
ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଅଛି ଯେମିତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଆଉ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାତି ଦିନ କରି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଛଣରେ ଯେତେବେଳେ କୁଟାକାଠି ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାତି ଦିନ କରି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ କଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆଶା ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ନା ମିତାଲି ବେହେରା। କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ହେଇଛି ଆଉ କି ବିଲ୍ଡିଂ? ନଡାରେ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ ଆଉ କଣ ନଡା କାଟିଦିଏ, ଅଠା ବନେଇ ଦିଏ, ପେପର ଫେପର ସାଇଜ କରିଦିଏ। ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହଉ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି? ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି? ହୁଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାଇଛି, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳେ ଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଲା ବେଳେ ଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଆଶା କାହାକୁ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ? ଏବେ ମୋଦିଙ୍କି ଦବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମୋଦି ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବେ? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଭାରି ପସନ୍ଦ ନା। ଆଉ କେବେ ଦେବେ? ସେମିତି ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କେବେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛୁ, କେବେ ସେଇଟା ପୂରଣ ହବ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାଡା ହେଇଛି, ଠିଆ ହୋଇଛି। ଇଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ନଡାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଆକୁ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରିକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆକୁ ବି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦବା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶା ଅଛି ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯଥା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ଓ ତାଙ୍କ କତରୁ ଦୁଇ ପଦ ଖୁସିର ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିବେ ସୁଶାନ୍ତ, ଏ ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଇଏ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ କେବେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାବାସି ମିଳୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସୁଭାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।